প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশবাসীর পাশে থাকার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী মোদি। দেখুন ভিডিও। इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देश, লালকেল্লায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে প্রাক্কালে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পরপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে দেশবাসীকে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে আমাদের চিন্তা বাড়ছে। বহু মানুষ প্রাণ খুইয়েছেন, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। আজ আমি আমার সমবেদনা প্রকাশ করছি। আমি সকলকে জানাতে চাই, এই সংকটের সময় দেশ আপনাদের পাশে রয়েছে।